أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ये लाम को मोटा नहीं पढ़ना है, लाम को क्या पढ़ना है? बारीक। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ये कुछ बच्चे पढ़ते हैं माँ नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना? माँ। क्या पढ़ना है? माँ नहीं बेटा, माँ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मिला के पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू या الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد अब कुछ अल्फाज पढ़ने हैं, ये ऐसे मुकम्मल नहीं पढ़ा जाएगा। आमनु तक़ुल्लाह आमनु तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। इन्नल्लाह
خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار لا يستوي أصحاب النار لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون هم الفائزون هم الفائزون آمنت بالله صدق الله العظيم